Game 2 na ta sa ato ang bakbakan main event. Team Cebu City versus Team Mandawi. Midaog ang Team Cebu City sa atong game 1 na. O kini atong bakbakan diri gi-sponsoran nila ni Boss Roy Sinisa, Engineer Raymond Buntilaw, Boss Isko Uwano. O organize ni Boss Atoy ko under Ryan Ruby Promotion. Ay tuara Jobert. Kula po ang Jobert combination. Ilaga. Ay kini. Bar in the hole. Bungkag oy. Bungkag. Side out. Bola sa Team Cebu City. Sado ta. Magyapon. Sir Kulapo. Igual 0 pa atong game to. Kini serbisyo Kulapo. Para uno. Patay. Sadam. Sir permitido. Ilaga. Jobert. Adto na minoy. Kulapo. Kana. Sus goodbye Philippines oy. Rosisia pon pasme. Grabe balang Kulapo pungasi. Pungasi man Kulapo. Grabe Kulapo bola bay. Dakayo ang bola Kulapo. 1-0 atong skora 1-0. Here comes Kulapo Parados. Sir Kulapo. Ilaga. Jobert. Idol, si Paas 45 nga idol ha. Kinantiray na. La. Ay grabe abulaha. Ano? Side out. Out ball. Grabe sutoy mang bola Kulapo, grabe. Jorgen's Construction Supply. Pila may kuha na to Kulapo? Speed ato. Wa na. 1-0 ato score ha. Agoy out. Side out. Out. Here comes Jobert, Mr. Explosive Barsinas. Point 2-0. Joshua. 2-0 na. Sir Jobert. Para champion ang Team Cebu City ni ang atong game to ha. Para tabla ang Team Mandawi. Wala po. Uy lagaw. Sige. Agay gitagakan. Kuha pang Reggie. Kuha pang Jobert. Sinayay na. Ala kini. Out ball. Richie Caban. Triswa. 3-0 na. Jobert. Servisyo Jobert. Para 4. Yay, Jobert may pusing, may pabuto. Sige. Kulapo. La kariha. Ilaga do. La Kulapo. To ilaga. Wa na. Jobert. Jobert. Ay lagao. Nagpauwan si Laga la. Kini, goodbye Philippines. Ay go to ball. Bang! Adto na minoy. Grabe mga bulay. La kaniya. Kini. Ay, ilawang tunnel miyagi. Side out. Ako naon. 3-0 ato skora serbisyo da Selinta sa Reggie Caban. Para uno ni. Reggie to Jobert. Ilaga. Sus fireball mga kaibigan. Gikan ni Kulapo. Ukab ang kaspa sa Team Mandawi. Saddam forever. 3 serbisyo sa dam para 4 na. Ilaga. Jobert. Sige. Tana. Tabang. 4-0 na. 4-0. Saddam forever. Kini para 5 serbisyo sa dam. La Lobo. Rak na naman Kulapo. Ala counter oy namata ang Team Cebu City buslot. 4-0 side out. Servisyo da Mighty Mouse Roberto Ilaga. Na. Ala. Mingaw kayo, daghang tao pero mingaw. Ala ka na, may arak na sila ga. Ala. Ako'y Jobert kitimbre. Kini.
Heavy rainfall na coming sa team Mandawi. Agay, Sadam. Ano? 1-4. 3 puntos ang kalamangan sa team Cebu City. Ito na naman si Ilaga. Para dos. Kulapo. Tuara, Kulapo. Ilaga. Jobert. Tuara. Nindo. Allah kaniha. Out ball si Rigi. Side out. Roy Montijo, shout out. Oy. Salamat kayo, boss. Atong promoter si Ryan Ruby. Jobert, tuara. Layay, tukod. Sadam, tukmod. Basa ni Rigi. Kuha pang Kulapo. Kulapo. Bansiwag. La kaniha kuha po. Ilin na. Ay, tabang ma. Dinamat tabang ma, dinamat tabang. Umpok ni Jubiloy. 1-4 ato score, side out. Bola sa team Mandawi, servisyo Jubil. Pa Kulapo, wala. Kulapo. Jubil. Tuara. Kuha pang Jobert. Ilaga do. Jobert. Agay! La, kuha. Pang! Kinikana na yun, la. Tuana sa. La kaniha. Sadam. Ay, may uplok ang tirang Sadam. 2-4. 4. Servisyo Jubil para 3 na ni. Out ball. Jubil Ducati. Dos 4 atong score kini servisyo Jobert. Marcinas. Mr. Explosive Barcinas para 5. Out of coverage! Out of coverage! 5-2 sa kaibigan, 5-2. 5-2. Servisyo. 5-2 mga kaibigan, kini para 6. Ilaga. Jobert. Ay, grabe ha. Oy, smart play. Coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. 6-2 ang ato score. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Gang Arnoco Ono Disco Mobile, basta disco Arnoco, basta Arnoco Disco. O ang Infos Kids Artwear mga kaibigan, the coolest clothing line in town. I-search niyo sa FB ang Infos Kids Artwear para makakita mo sa ilang mga design, sa ilang mga t-shirts. Agay, tukod, sumabit. Sus, montik na pumasok. 6-2, bola sa Team Mandawi. Here comes the silent assassin para 3. 6-2 ang atong skora, 6-2. Kulapo. Tuara. Firing his shots. Ilaga. Good item. Tuara. Tagak sa Kasaski. Unggot sa Kasaski. 3-6. Shout out yaya sa official na snack sa atong bakbakan, ang Botse o ang Boko Diyos ni Boss Manuel Misa. Mao na atong official nga snack sa atong bakbakan. Boko Diyos o ang Botse. Boss Manuel Misa. Kini para 5 na. 6-4 kaibigan na to score. Agay Rigi. Subway Miyagi ang tira ni Idol Rigi Kaban. Servisyo Sadam. 6-4. Ay, kuha pa. Rigi, overhead. Sus, hawan pas kang manang. J. Ini regalo Jubil. Why taong payag yun. 6-4. Kini servisyo Ilaga. Para 5. Gidaiba ni fire in the hole. Susan Roses lumampas. Nakakuhag passport ang bulang Jubil, may gawa sa nasod. Grabe la yata, nakahid-hid tingin ni Jubil da. Nakapangayo ni Glana. Para Jubil. Ilaga to the rescue. Kulapo pouring in, sagang pa. Sige, kumbati ka. Ay, ninduta pagatira bay.
Pila, City na. Finish project. City 4 na. City 4. Serve Kulapo. Kini para 8. Servisyo Kulapo is the best. Patay to Axel. 8-4 na. 8-4. Wala. Dool na sa terminal. Ang team Cebu City, la panudlay na mo kay dool na tas terminal. 8-4. Kulapo. Servisyo Kulapo. Jubil. Tora, Jobert. Change position na si Jubil og si Ilaga. Iskanding. Si Jubil na nagduwa sa backstop la. Ito, alag. Jubil grabe na ni ay. Oy, patay, overhead. La tuara muntik na sa idol Jobert. Ilaga doon. Agay pagad si Bilian. Puntang Jimboy ang bola. 9-4. Kene para Gis, servisyo Kulapo is the best. Jubil. Ang Jobert. Ora, ayay, nagtapok ng tayo skanding. Good item na naman. Gis 4. 2 puntos na lang at mananalo na ang team Cebu City. Na, hapit na mga terminal. Tara. Tuloy pa. Agay, tora Jubil, may kamang. Jobert. Jobert, overhead, kuha. Ilaga doon. Ilaga, may pusing, may pabuto. Girak-rak no, ihurot na ng bala ni mo no. Gahi. One ay ugma do, urot na usak magasin do. Kana, puyok sakto. Grabe. Ay, grabe. Smart play, mga kaibigan. Coming from Idol Jobert Barcinas. 11-4 na. Kapan. Sa siyo kita bangan. Tula. Wakalihok. 11-4. Naog ang team Cebu City. Bang. Para 2 ducks. Ilagang paut. La. Jobert. Patay. Ay, tuara. May uplok ang tira ni Jobil Ducante. Na, daog na. May champion na ang team Cebu City. Congrats sa Adam Kulapo Jobert sa pag-champion sa atong pakbakan na dire sa sitio Merigris. Barangay Budlaan. Juana Justin.